Alright. Okay, so I'm recording the session. So in case you have to leave halfway, maybe because you have class ataupun meeting ke apa ke, jangan bimbang, kita akan ada rakaman ya. Tapi kalau boleh, please stay on sampai ke hujung sebab dia satu sesi yang penting untuk semua peserta memahami apa yang diperlukan ya. What does it take to make a good MOOC untuk bukan saja untuk tujuan untuk memenangi challenge ini. I guess that will be probably a secondary, tetapi kita menggunakan menggunakan peluang untuk menyertai MOOC challenge ini to create at least bagi siapa yang belum pernah buat any online course, ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk kita memulakan suatu usaha ke arah ini ya. Jadi sebelum saya mulakan sesi pada pagi ini, I want to ask a quick and short question. So maybe you want to answer it also in a short and sweet manner in the chat box. What is your motivation to participate in this MOOC Challenge 2021? So please respond in the chat box. What is your motivation to participate in this MOOC Challenge 2021? Okay, so 1 minute on this one. Okay. Okay, Dr. Teh. Oh, Dr. Teh ada ya? Yeah. That's very good, Dr. Teh. Yeah. Part of a challenge, to challenge yourself. Nak paksa diri siapkan MOOC, kata Dr. Nosila. Part of a bucket list, kata Dr. Helmi. Dr. Lutfi, ada 2 orang ni from mathematics, or maybe more. Dr. Lutfi kata, I have already pre-recorded video from last semester, so I want to put it somewhere proper. Okay, but MOOC is more than just a video, yeah. But that's a good thing, meaning that you already have some content to start with. Okay, that's good. Okay. Saya baca dari bawah lah sebab dia benda ni keep moving Dr. Syamsul kata make learning more fun. Okay, that's a good intention. Dr. Anis kata, Anis Syairah, my student, dia buat untuk student. Itu satu niat yang bagus tu. Untuk explore ilmu baharu juga, that's good. Dr. Ana Alicia kata, to learn something new that will benefit my students. That's a very good intention. Dr. Muhammad Najib kata, dah buat tahun lepas tu jadi seronok lah pula. Nak buat lagi lah tahun ni. Wow, that's great, Dr. Najib. I know you can do it because you have all the skills. In fact, you can be one of the I would say trainers also to help other people to do MOOC because you have the skill and knowledge already. Dr. Tan ML Tan not sure Dr. Tan mana ni, ML Tan for fun Dr. Teh Shin Yin to prepare MOOC materials that benefit to my students. Again, that's a very good intention. May God facilitate you. Dr. Nur Fatiha to upgrade my skill in teaching and learning and one of new normal for new generation. Yes, that's good. Dr. Morgana Das, try new things. Yes, it's good. Always good to try new things. Very exciting. Anusha, to support CDAE initiative. Thank you very much, Dr. Anusha. You are always there to support CDAE, I know. Also to have one stop for teaching material. Dr. Anusha, you have some experience already, so that's very good. Yeah, so thank you very much. Dr. Fahana kata to preview for learning for life. Okay. Alright, so thank you very much everyone. So nanti kita boleh baca lah ya. Dr. Odi kata nak kongsi dengan pelajar ilmu bila kurang sihat dan kelas tak dapat diadakan. Plus nak paksa diri cuba perkara baru. Dr. Azalia Pusat Racun ke? Dr. Azalia. Motivation to start and actually complete MOOC. Be part of USM CDAE initiative.
Yeah, I think this one is Dr. Azalia from Sarachon. So I see Dr. Leong Yun Hui also there. So maybe you all can work both together, or maybe you are together. I don't know. All right. So, folks, my friends, colleagues, I would like to thank you. I would like to thank you from the bottom of my heart for being part of this USM MOOC challenge. We get about 70 people plus, according to Wani. And I actually, my aim was if I can get double of the last year figure, which about 20 plus something. So if I get about 50, that probably will be good enough. But now I have 70 plus. That's probably beyond my expectation. Again, if you think about, we have close to 2,000 staff, academic staff in USM. This is still tip of the iceberg, but that is okay. Numbers, while it's good to have numbers or quantity, but I guess with a small number, it's more manageable, and let's go for quality. That's the first thing, the first point that I want to stress here. When you are participating in this MOOC challenge with various motivation for various reasons, but you are now joining a so-called the bandwagon of open education, sharing knowledge, and sharing knowledge beyond your classroom, and making your knowledge accessible to people around the world. And take from me that I've been doing this for some time. This is something that you will see a few months or few years down the road after your MOOC has been, online. I hope you can tell me at that point in time what I'm saying here is really true. Yeah. Right. So let me share the screen and go straight to our business today. So I hope you can see the screen. So once again, for those who just joined in, welcome to this kalimat briefing untuk MOOC Challenge 2021. Sebahagian daripada anda semua mungkin telah menyertai MOOC Challenge 2020. I'm not very sure, but this is a new challenge. We have a strong support daripada NAB Chancellor, and insyaAllah Open Learning, which is a platform that we use for our MOOC, juga memberikan strong support. Mereka telah memberikan komitmen apabila kalau ada mereka akan membantu untuk promote MOOC dalam MOOC USM, dalam MOOC kita sekarang ni, dalam MOOC platform USM. Mereka akan feature, mereka akan letak some of the MOOCs yang bagus-bagus dan promote dalam Open Learning punya platform. And who knows, in the future there are many good stories. Those having their MOOC online basically will the MOOC serve as a gateway to the world. People will discover you through your MOOC. So there are many good things and spin-off. Believe me, there will be many good things and spin-off coming your way if you design your MOOC very well. So first, you must have a correct mindset. You are here now, and you participate in this program, MOOC challenge, because you want to learn more about how to create outstanding online course, and then you want to share your knowledge. But apart from that, you want to learn the skill, how to go about creating good online course, because online now is no longer an option. And because of the pandemic, everything has been accelerated. But it doesn't mean that we are doing the right thing the right way. So now we want to learn how to do the right things in terms of planning and designing online course and doing it in the right way. So doing the right thing in the right way. So I hope in the process of doing this MOOC, from now until you complete the MOOC by 15 September,
it's not so much of completing it by 15 September, but actually you want to go through and learn more from the process along the way. And we are here. I promise. I'm giving my words now. CDAE and me giving you the words, our promise. We will facilitate and we will provide every assistance that you need. Just let us know. Just let Puan Wani knows. Just let me know anything that you need. We can support you in terms of technical and other things, resources as well. In order for you to do your MOOC, in the best possible way. All right? Okay. With that, on our CDAE website, you can find more information on MOOC challenge. Yeah. So there's more information here about MOOC challenge, and I'm sure you have seen this one. Yeah. And we have also the general criteria here, and we have given some example of MOOC, and I would strongly encourage you, advise you to spend some time to look at this selected MOOC. I think Wani, we should also include Puan Nazira punya penyusuan susu ibu tu. I would consider that as one of the good MOOC. And maybe our winners should be here also. Dr. Lim, Dr. apa tu? Low Hui Yin. So maybe we can list their MOOC also here. Yeah, this one yeah. Tapi tak ada link kat sini. So, have a look at their courses to start with. To start with, join this MOOC, explore, look at how this, look at the different features they have, especially on the design, on the structure, on how they organize the content, how they add elements of interactivity, because student engagement is one of the aspects that we are looking for. Yeah, we will see the guidelines shortly, but it's no-brainer basically. We are looking mainly how your MOOC has not only giving content, but how you engage the student. Student engagement. When we talk about student engagement, we talk about engaging the student with the content, engaging the students with the teacher, with you, the instructor, at least asynchronously, and engaging the students among them to have interaction among them, to have discussion and so on. So peer interaction and so on. Those are the elements of student engagement, which is one of the primary aspects that we are looking for in good MOOC. And of course, in terms of content, how you design the content, how you combine the content together, the quality of the content, the video. So it's not all about the video. If you record 1 hour of your class, face-to-face class, and you just put it in your MOOC, that doesn't make a good MOOC. It's just giving content. So when you design your MOOC, think beyond content. Okay, think beyond content. It's not only giving content, but you want to design learning activities around the content. Get the students to interact with the content. Get them to engage cognitively with the content. Get them to think. Get them to solve problem. So all the elements in the Bloom taxonomy, from the lots to the hots, we can design the various activities at different levels of the Bloom taxonomy, just like what we have in our in our BPK. Yeah. And apart from these courses, I have shared with you in the WhatsApp some other okay ni the WhatsApp. Okay, recently, I don't know how many of you have attended the webinar that I I gave recently. What makes a good MOOC? Basically, if you so this is the PowerPoint that I've shared in the WhatsApp. If you want to watch 2 hours of the presentation, which I think worth spending time, if you can
bear to listen to me. So it's a good thing, because basically if you want to design good MOOC, listen to this, and that's it. Those are the things that you need to incorporate, the elements that you need to incorporate in your MOOC. And I'm sharing also a module on micro-credential, a very comprehensive module on micro-credential. Why micro-credential? We are not doing micro-credential. No, MOOC and micro-credential, they are brothers and sisters. They are more or less the same. It's just that micro-credential, basically from one big course, 14 weeks, you break it down into small unit, you know. Whereas MOOC can be one of those module that you can take out and offer it as a standalone course. So, but in terms of what's inside, what are the elements in the MOOC or in the micro-credential module, they are the same. Basically, they are the same, almost. The same. So, there are a lot of resources here in this module, designing a micro-credential program. I would encourage you also to have a look, refer to it if you want to, find some ideas or resources, whatever. And now, remember, a good MOOC, one of the main elements are student engagement. If you don't have much idea what kind of activities that I can put in my MOOC, worry not, fret not. This is the module for you. Engaging learners in synchronous online session as well as asynchronous actually. I have about 13 elements covering the lots and the HOTS as well. Just pick up any of those activities and incorporate in your MOOC. Settle. Okay? Don't worry that you don't have much idea. Go to this one, and there are more references there as well. Just pick up from any of those the activities that I've given in this module a few. You don't need that much also, and that will add to your. Okay, video. Oh, how do I create a video? So don't worry. We have Dr. Emma here, Dr. Nick Hadian here. They are already expert now making video, and they have agreed. They have agreed to conduct a workshop. Dr. Emma, Okay, Dr. Emma dengan Dr. Nick Hadian, these are very energetic people here. Then they have mastered the skill to create instructional video. So, I think they have given the date, ya, Dr. Nick dengan Dr. Emma. So, jangan miss that workshop nanti, yang Dr. Emma dengan Dr. Nick akan buat. Kalau tengok Dr. Emma punya video dengan Dr. Nick memang dahsyat. Saya pun kena belajar dengan mereka, ya. So, jangan bimbang. I'm giving you the module here, the DIY instructional video, and watch out for the bengkel yang akan diadakan oleh Dr. Emma dengan Dr. Nick. Then when you see what they have done and you learn how they do it, you can do it overnight. You can do all your videos easily. Okay, all right. And I'm sharing another module here. Wow, so much content that I'm giving you all. You don't have to study everything, but I'm just giving like a buffet of option here for you, supaya you all tak perlu lagi pening-pening kepala. Gunakan apa yang telah saya sediakan di sini, lebih daripada mencukupi, ya. So, engaging online learners, which is very, very important. Nak dapat idea macam mana nak engage learners, just check out my module here, my MOOC on engaging online learners. You will pick up a lot of ideas there. Dan ada 3 MOOC daripada Open Learning themselves. Open Learning, dia punya instructional designer dia memang bagus-bagus. Dia ada 3 MOOC yang saya recommend. Kalau you all ada masa, carilah 2 jam, 3 jam on Saturday, Sunday. Okay. Tengok MOOC ini, Design a World-Class Course, Facilitating for Success, Learning Design Basic Pedagogy into Practice. Tengok macam mana dia orang design dia orang punya MOOC. Copy the idea. Ini bukan plagiarism. Kita just nak tengok macam mana dia orang buat sebagai contoh.
kita copy, kita ikut, wah okay, memang dia ajar macam mana cara nak buat world class online course. You will see me as a student in all those courses, ya. Dan saya telah share beberapa dokumen juga sebagai tambahan untuk you all study. So, resources are there. Just spend good 2-3 hours, tengok, then now you know where to find additional information when you need it as your reference. Barulah kita duduk dan plan untuk kita punya MOOC. Sebab dah tahu dah apa yang perlu kita buat. Kita buat bersungguh-sungguh, ya. Kita buat bersungguh-sungguh. You set your timeline. Self-discipline here is really very important. I just finished writing one blog article to summarize 3 days workshop last week. It took me 4 days to write one full article, quite a long one. But I make it a point that I must write at least 1 paragraph a day, or at least half a paragraph a day, because we are all extremely busy, right? So just make a point to do it. Okay. These are the checklist. Wani, kita dah share ke ni dengan semua peserta yang ni? Belum lagi, Prof. Oh, belum lagi? Okay. Nanti saya akan share dekat group. Alright. Nanti kita akan share kan. Saya Wani boleh share sekarang kot dalam chat box tu. Okay, boleh. Yeah. Participant checklist for MOOC challenge. So these are the general kind of items ataupun criteria. Kita tak tunjukkan detail rubrik, tetapi rest assured, these are some of the elements yang kita akan lihat, ya. Salah satu yang tahun lepas, MOOC Challenge 2020, ada MOOC yang sangat bagus, memenuhi 99% of the criteria and beyond. Tetapi malangnya, dia tak ada cukup 5 modul. Betul, Wani, ya? Ada kan kes yang begitu? Ada, Prof. Ya. So kita kata, alamak, ini hebat ni. Takkan tak boleh dapat nombor 1. Tapi dia tak cukup 5 modul. Itu kena tengok betul-betul, ya. Kena lihat betul-betul. 5 modul kena ada. Lebih tak apa, jangan kurang. Okay. Kemudian 2 original video. Sekurang-kurangnya original, lah. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Nak interject terus pun boleh. Nak tanya dalam chat box pun boleh. Wani tolong tengok chat box. Kalau ada soalan tolong pick up the question, ya. Sebab saya tak letak chat box ni sebab saya tak mahu clutter the screen. Maybe I just put the chat box. Ataupun nak unmute the microphone kalau nak tanya straight pun tak apa, ya. Jangan malu-malu. 2 original video. Dalam MOOC, kita boleh guna video orang lain juga. Ambil dari YouTube yang mana bagus-bagus kan. Kita boleh embed. Sebab MOOC tak apa. MOOC kita tak risau sangat tentang copyright. As long as kita bagi credit. Sebab kita boleh gunakan di bawah scope fair use. Educational purposes dan kita tak make profit tag. We don't make money. So you can use relevant video daripada sumber-sumber lain, embedkan masuk dalam as one of your content, ya. Tetapi kita nak juga yang original video, at least 2, okay. Dan video ni kalau sebolehnya biarlah nampak muka kita, sebab research juga telah menunjukkan when we talk about humanizing online learning, mesti nak tengok ada human kan, instrukturnya adalah human, bukannya robot, bukannya just avatar kan. Bukan hanya letak gambar sahaja. Kalau boleh lah, ya. Kalau for strong reason you don't want to show a video of you, then we cannot force you. Show instructors, tu ya, content include name of developer, instructor, jangan letak nama samaran.
clearly show the content related to the learning outcome. Maknanya content yang ada dalam video itu memang berkaitan dengan learning outcome dalam MOOC tersebut. Satu aktiviti untuk setiap modul sebab kita menekankan kita nak ada learning activities. That's where kita akan engage the learners. Tapi learning activities ini ada berbagai apa kita panggil peringkat, ya, the low order thinking, higher order thinking in terms of cognitive engagement. Ini yang tadi saya katakan, modul kalau nak buat aktiviti tu, modul engaging learners ni yang tadi saya dah bagi link dalam apa tu, tengok ya di sini ya, task 1 sampai task 13. Kemudian ada lagi di sini untuk higher order thinking punya ni, ada macam-macam aktiviti yang you all boleh pilih aja. Ni Scamper ni very interesting, higher order thinking punya, create punya level ya. Dan Scamper ni ramai orang tak tahu ya. Sebenarnya ini actually satu teknik yang sangat bagus untuk brainstorming dan juga problem solving. Saya dah bagi contoh juga di situ ya. Dr. Mazura Dr. Mazura from Food ya. Tengok contoh yang saya bagi tu dalam konteks food product development. Memang teknik ini mesti diajar dalam any form of product development punya course dan sebagainya ya. So, tengoklah modul ini untuk dapatkan idea, sebab bila kata satu aktiviti itu minimum, you can have more ya. Dan kita nak melihat juga kepelbagaian jenis-jenis aktiviti yang dilakukan. Kalau kita ada MOOC A dengan MOOC B, MOOC A ada satu aktiviti sahaja, MOOC B ada 4 aktiviti, ada lots aktiviti, ada HOTS aktiviti, yang mana satu agaknya dapat markah lebih. Tentulah yang MOOC B kan. Macam itulah. Satu assessment for each module. Assessment ada macam-macam jenis assessment. Kita explore pula jenis-jenis online assessment yang kita boleh buat. Ya. Mainly mostly adalah just formative assessment lah, because dalam MOOC ni mungkin kita tak ada summative assessment ya. Tapi when we talk about formative assessment and alternative assessment, there are so many different ways of, you can be very creative here to add a variety of assessment here. Not too many, yeah, tapi enough for you to kind of get some idea of how much the students have learned and understood the concept or whatever that you want them to learn as part of the outcome. Banner and thumbnail are relevant to the course. So untuk MOOC challenge ni, you all kena buat sendiri banner, kena buat sendiri thumbnail. Kalau tak tahu macam cara nak buat, tanyalah kami, ya, kita boleh guide ataupun belajarlah macam mana nak guna Canva dan sebagainya. Tapi bila dah siap nanti, bila dah habis MOOC challenge nanti, CDAE mungkin akan tukar you all punya banner dengan thumbnail dengan persetujuan. Kita akan design lagi elok lah, sebab kita dah ada graphic designer nak bagi lebih cantik, lebih konsisten dan sebagainya. Cuma satu yang perlu diingat, bila design banner ni dan juga thumbnail ni, cuba tengok thumbnail dan juga banner MOOC USM yang dah ada dalam platform USM MOOC. Cuba tengok ya, dapatkan some idea kat mana nak letak logo. Kita ada guideline dari segi logo. Banner has USM Apex and MOOC logo. Dan itu guideline dia, cuma kat mana nak letak dan sebagainya ya, nak dapatkan MOOC logo apa semua, itu semua ni tanya pada Puan Hazwani ya. Benda-benda macam ni kalau boleh janganlah tanya saya ya. Prof, nanti saya akan share sampel banner tu. Okay. Benda-benda yang operational ni kalau boleh tanya pada Puan Wani, bukan tak boleh tanya saya, tapi faham-faham je lah ya. Saya ni dibombarded dengan thousands of things in my WhatsApp. Saya cuba respon, tapi kadang-kadang lambat lah, kadang-kadang lupa langsung ya. Kalau saya tak jawab tu jangan marah ya. Itu maknanya saya lupa. Please follow up ya. Yalah, bila umur-umur begini ni kan, dia dah mula pelupa. Thumbnail has USM Apex and MOOC logo dan ada diberi size pixel dan sebagainya. Okey, itu umum. Kriteria umum. So kita letak check marks ni,
nanti sebelum you submit pada bulan September nanti, pastikan you dah klik semua yes. Baru submit ya. Baru submit. Landing page. Okay, apa itu landing page? So, bila kita pergi kepada mana-mana MOOC, katakan yang ini, find out more. So, ini landing page. Ini landing page. So, kalau designing MOOC. Okay, kalau you all tengok dalam designing a micro-credential program ni, saya dah share link. Kalau tengok di bawah, let's build the course. Boleh follow yang ni juga sebab sama je elemennya. Landing page. Okay. Apa ada dalam landing page? Ini contoh. Okay. Itu dia landing page. Elemen-elemen dalam landing page. Ada tajuk. Of course ada tajuk. Kemudian ada blurb. Ada blurb. Apa itu blurb? Kita akan ada satu workshop lah untuk nak ajar macam mana nak tulis blurb. Workshop ini akan diadakan bila ya, Wan ni? Yang Dr. Atikah tu. Dr. Atikah daripada komunikasi akan bagi kita satu webinar ataupun satu workshop. Kita akan belajar. Bila? Besok. Training. Besok? How come I don't see the poster yet? Dah buat hebahan dah. Ya. Yeah. Oh, besok. So jangan miss. Jangan miss kawan-kawan semua. Ya, jangan miss besok punya workshop oleh Dr. Atikah daripada Pusat Pengajian Komunikasi. Dia akan ajar satu skill yang baru kepada kita. Copywriting. Copywriting ni apa dia? Orang yang buat advertising semua memang dia mesti pakar lah dalam copywriting. Kita akan belajar macam mana nak tulis ni. Blurb, ya, nombor 2 ni. Blurb ni is actually a short and sweet way of basically everything inside is keywords. Basically you want to attract people to take your course. Basically telling what the course is about. Short and sweet. Basically what's the value proposition. Apa value yang ada dalam MOOC ini. I don't want to spend 2 hours and waste my time. So what is your value proposition? Orang marketing kata your selling unique selling proposition, USP, ataupun unique value proposition, UVP, yeah, unique value proposition. How your MOOC will solve the problem of orang punya problem, meaning kalau saya follow MOOC ni, I can solve my problem, how to create a video, I can acquire new skill dan sebagainya. Okay, so cara kita tulis ni ada cara dia, ada teknik dia. So blurb adalah satu benda yang penting, ya. Dan elemen-elemen lain semua you all boleh tengok lah, ya. Learning outcome, requirement dan sebagainya, semuanya ada di sini. Dan kalau boleh dalam landing page juga kita boleh letakkan course roadmap seperti ini. Jadi orang boleh nampak, MOOC ini 4 jam atau 2 jam whatever, 10 jam ke whatever, tapi dia tahulah kandungan dia. TOC lah, table of content. So topik 1, topik 2 dan sebagainya. Okay. Inilah contohnya seperti ini. What you learn, course roadmap, the facilitator dan lain-lain lagi. Ya. Okay. So landing page, the course title is brief. Besok kita belajar macam mana nak tulis title yang brief, informative, clear and relevant to the course. Kemudian kena ada promotional video. Okay, kena ada promotional video. Dan promotional video ni boleh dibuat dengan menggunakan apa-apa application, dan kalau boleh biarlah saya bagi contoh yang saya buat sendiri lah ya. Food ingredients. So ini contoh. Ini contoh apa dipanggil tadi?
promo video. Okay. Ini saya gunakan Canva aja, tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya gunakan Canva sahaja. Video tu pula saya ambil pakai phone sahaja. Import masuk video, upload ke dalam Canva. Cari template. Dan selebihnya mudah sahaja. Tak susah sebenarnya buat video. Cuba kita tengok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. Warm welcome to this course IMK 221 Food Ingredients. My name is Professor Abdul Karim alias. Maybe you have not seen me in the school. Ini semua Canva lah, kalau siapa yang biasa siapa yang gunakan Canva tu kan. Director for Center for Development of Academic Excellence or CDAE. Well, so you introduce yourself basically. Teaching in USM for 26 years. And kemudian in between mungkin ada B-roll, small short video clips ya. Contoh with Professor Dr. Fazila. Yes, this course content or facts. I think you have made the right decision to take this course because as a food technologist, you need to know the different food. Okay, itu satu contoh. Mungkin kalau nak canggih sedikit canggih saja. Kalau nak, boleh gunakan free application seperti OBS. Ya, kita ada buat workshop OBS itu. Ada videonya dalam CDAE website. Ataupun kalau tak pernah gunakan OBS, sebab OBS free. OBS adalah free. Dan you boleh buat yang canggih punya presentation hanya menggunakan you punya komputer dengan you punya webcam sahaja. Okay. Contoh yang ini. So yang ini, you get invited to conduct a training session. But this is a new training session for you. And you are thinking, I don't have the training module for this one yet. Fret not, we have Google Sites. Hi, hello everyone. My name is Abdul Karim alias. So, hanya dengan menggunakan free application such as OBS, you can create this type of video for your intro as well as for your content. Ya. Dr. Nick kata sedapnya aiskrim. Wow. Memang sedap ya. Itu saya sengaja dipilih tu untuk entice ya, untuk bagi orang terliok lah ya. Lebih kurang begitulah. So enjoy the process of making your promotional video. Jangan stress ya. Because this is the time where you will learn all the skill. Jangan sebut dekat mulut, oh I'm not tech savvy. Jangan sebut tu lagi ya. Everyone can be tech savvy. Everyone can be if you have the desire to learn new skill. Dan kami akan bantu. Kalau nak buat di studio pun boleh. Studio CDAE ya. Gunakan lightboard ke, nak buat green screen ke apa ke, just datang ke studio kami akan bantu. Ya. So, tidak ada orang kata apa, kita akan cuba sedaya upaya untuk bantu anda ya, to the extent that you will find it easy to do ya. Okay. Course include synopsis. Okay, kalau kita tengok tadi contoh synopsis ni dia. So, kita bagi tahu lah apa itu this course about. Kemudian kita kata this course consists of the 16 lesson with a total duration of the lessons are delivered in the form. Ini dia. Kita perlu berikan maklumat sedetail yang mungkin. Sebab remember, sebelum orang klik join, dia mesti betul-betul jelas apa yang dia nak ambil ni. Ya, apa yang dia akan ambil ni. So, to course synopsis, the blog. Ini tadi saya dah sebutkan blog.
Ini blurb. Ini very short. Ini contoh blurb. Ini blurb lah. Ini blurb. DIY way of creating a teaching or training module on the fly. Ada sebab mengapa saya kata on the fly. Maknanya kita nak berikan gambaran bahawa memang sangat mudah. Kalau gunakan Google Site, kita boleh buat training module. Kalau katakan petang nanti training, pagi ni baru nak buat, boleh buat sebab amat mudah digunakan ya. So itu sebab bila kita tulis blurb tu, dia ada cara yang tertentu. So datanglah besok workshop, jangan miss that workshop ya. Kalau tak dapat datang juga sebab ada kelas tak apa, boleh tengok rakaman. Tetapi there is one skill yang perlu kita pelajari, iaitu copywriting. Macam mana nak tulis blurb, macam mana nak tulis catchy title dan sebagainya. Okay. So the blurb is compulsory, itu ciri-ciri blurb. Kalau ada prerequisite, ada tak prerequisite ya? Macam dalam contoh yang saya bagi tadi. Okay. Yang ni ya. Course outcome, requirement ataupun prerequisite, who the course is for, target group, instructional level, basic ke, intermediate ke. Itu semua maklumat-maklumat asas yang diperlukan ya. Okay. Apa lagi? Course learning outcome are clearly stated. Seperti ni juga tadi ya. Course outcome. So, must be clearly stated. The instructor profile provided has the following detail. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Jadilah seperti saya yang tak malu. Okay. So letak maklumat tentang yourself, link kepada website ke apa ke. Remember, when we talk about humanizing online education, the student want to see who is my instructor, who is my facilitator, who is my teacher. I want to see him or her, so that you can make that connection before you even have a conversation. But just by looking at the picture or a video and listen to the voice, that connection starts to happen. Yeah, alright. Inilah masa nak promote you punya website ke, you punya YouTube channel ke, you nak apa ke, letaklah apa-apa yang patut ya di situ. Jangan malu-malu. This is totally under your control. Beyond the minimum yang kita nak, you can put anything you like. Right? So, ada soalan setakat ini on the general part landing page. Wan ni ada soalan ke dekat chat? Okay, saya buka chat sekarang ni kalau ada. Kalau siapa nak unmute mikrofon pun boleh. Saya tengok chat ni kalau ada soalan. Sedapnya aiskrim. Okay. Ya, ada siapa tu? Dr. Nick ni. Dr. Lilis. Dr. Nick. Oh, Dr. Nick. Oh, sorry ya, Dr. Nick. Ya. Prof, saya nak tanya. Aiskrim ke? Nanti saya ambil. Okay. Prof, saya nak tanya, tu dah ada dekat chat juga, dalam konsep delivery kita punya ni, dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris, boleh tak kalau kita guna dua language? Ataupun kita menggunakan subtitle ke, boleh tak macam tu? Kalau kita delivery in bahasa, subtitle dalam bahasa Inggeris ke, ataupun interchange lah, macam mana tu Prof? Kita boleh buat MOOC dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris, kita tak ada letakkan sebagai syarat. Tapi kalau kita, misalnya kalau kita buat dalam bahasa Malaysia, kalau kita buat video contohnya, eloklah kalau kita letak subtitle dalam kalau bahasa Malaysia kita letak subtitle dalam bahasa Inggeris lah kot. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris kalau nak buat subtitle dalam bahasa Malaysia pun boleh. Tapi yang itu bukan merupakan keperluan ataupun syarat. Kita tak ada syarat untuk kalau video mesti ada subtitle. Tetapi kalau ada, itu menambah nilai lah, adding value added lah to your video. Saya menjawab soalan ke tu ni? Ya, okey, faham. Terima kasih. Okay. Memanglah kalau sebaik-baiknya kan. So you all boleh fikir apakah elemen-elemen tambahan yang beyond the minimum
keperluan beyond the minimum keperluan ataupun requirement yang ni untuk tambah nilai. Selalu fikir tambah nilai. So what can I do untuk tambah nilai? Okay, kalau video ni mungkin I can add subtitle. Kalau video dalam bahasa Inggeris boleh letak subtitle dalam bahasa Malaysia atau the other way around. Ya. Lebih kurang begitu. Alright. So ada lagi soalan sebelum saya teruskan? Ini penting ya untuk semua orang betul-betul jelas, faham, crystal clear. Ya, tidak ada keraguan. Beyond any doubt. Okay. Right. Okay, kalau tak ada saya teruskan ya. Kalau tak ada saya teruskan course overview and information. Ini dalam home page. Apa itu home page? Bila kita masuk, bila student dah masuk. Ini cerita student dah masuk. Okay. Katalah dia join. So dia tak perlu bayar sebab ini MOOC ya. Kalau micro credential dia kena bayar lah. Okay, dia masuk. Masuk. Dan inilah home page. So kita ada banner. Inilah banner. Ini saya buat dalam Google Site je ni. Google Site pula. Saya buat dalam Canva je ya. Bukannya pandai pun buat dalam Canva je ya. So apa dalam home page? Welcome. Kita mengalu-alukan kedatangan pelajar kita. Ya. We hope you will have a wonderful time. Pandai-pandailah tulis supaya macam orang datang rumah kita. Masuklah. Ya. Duduklah. Buatlah macam rumah saya ya. Okay, duduklah. Macam tu. Okay. Ini gambar. Tak wajib ya. Kita tak kata mesti ada gambar seperti ini. Tak wajib. Tapi sunat. Okay, tapi eloklah kalau ada. Dan ini juga saya buat dalam Canva. Saya memang suka grafik ya. Saya visual. So saya suka spice up. Nak bagi cantik. Pada saya cantik lah. Saya harap pada pelajar saya yang masuk, yang gunakan, yang bayar RM50 nak masuk ni. Ini micro credential sebenarnya. Dia orang kena bayar RM50. So bila dia bayar RM50 masuk. Wah, tengok okey. Wah, sedap mata mandang ke. Okey lah kan. Tak rugi lah RM50 dah settle lah. Belum lagi tengok konten. Okay. So, course information. This course consists of 16 short lesson, duration of 1 hour, dan ini the link outcome. Kemudian, some information about navigation. Kita tak boleh take for granted that student yang masuk ni, yang biasa gunakan platform ni. So, kita kena bagi some information how to get around. Ya, ini contoh. Boleh buat, ikut you punya ni, tapi at least some information for navigation. Ya. Right, so that's a home page. Simple. Of course, kalau saya tengok ini kursus saya yang satu lagi, it can be more elaborate. Sorry lah, suara saya ni 2-3 hari ni macam banyak sangat bercakap ya. Minggu lepas dah back-to-back workshop. Okay, ini saya nampak ada Dr. Azidah tu daripada Putrajaya dia bersiaran tu. Okay. Dr. Azidah ada nak tambah ke apa-apa? Mungkin kalau since you are there, so kalau saya terlepas apa-apa, you tolong tambah ya. So ini satu lagi course MOOC saya, Engaging Online Learners. Nampak tak tu? Dalam gambar tu ada blurb dia, engage and facilitate your online learners for achieving meaningful and impactful learning dan getting around for new student. Nampak sedikit berbeza kan dari segi susun aturnya. Kemudian ada juga maklumat tentang etiquettes ya, netiquettes, etik for online discussion dan sebagainya. Itu contoh. Okay, itu dia homepage. Dr. Azira, kalau you nak tambah apa-apa, just tambah ya, just interject ya. So, dalam homepage, inilah dia maklumat-maklumat yang diperlukan seperti yang saya telah tunjukkan tadi. Itu semua ada. The course include welcome and getting started and orientation or overview of the course overall as well as in each module are provided. Course learning outcome are clearly stated. Well-written instruction to navigate yang tadi saya tunjuk. Course include course synopsis. Learning outcome clearly
clearly defined, measurable. Sama lah macam kita buat BPK tu, ini saya rasa tak ada masalah dah. The course provide contact information. Contact information tu tak payah lah bagi phone, ya. Nak bagi pun boleh, tapi bagi email pun okey lah. Bagilah Gmail kan, Gmail yang apa ni, yang mungkin you all akan check kalau ada communication from the student nanti. Brief interaction on the netiquette. Saya rasa mungkin kita akan tambah Wani di bawah course overview and information dalam homepage ni. Sepatutnya ada satu part di mana kita ada buat ice breaking. We get students to introduce themselves. So mungkin kita perlu tambah lah Wani. Nanti kita tambah satu part di bawah course overview dan information tu. Mungkin I don't know whether kita buat satu section ataupun di bawah ni. Kita kena ada element of ice breaking. So dalam MOOC tersebut perlu ada contoh yang ini, ya. So dia ada ice breaking. Okay, macam ni lah. Hello, nice to meet you. Kemudian kita get the students to introduce themselves. Ini contoh ya. You all boleh tengok sebab saya dah bagi link untuk semua MOOC saya ni. Apa yang perlu dibuat, macam mana cara dia orang introduce themselves. To me this is important. And you introduce yourself, then get the students to introduce themselves as well. Ada macam-macam cara dia boleh introduce. Nak tengok cara yang saya buat pun boleh, nak buat you all punya style pun boleh. So kena ada that element tu ya, ice breaking. Yang tu tak ada dalam guideline, nanti kita akan tambah ya. Saya rasa saya perlu tambah. Ataupun ada ke summary kat sini Dr. Azidah? Tak ada kan? Saya rasa kena ada elemen ice breaking tu. Ada. Saya tak nampak. Allahu Akbar. Sorry. Ni Prof, saya baru tambah tu Prof. Saya baru tambah. Oh, baru tambah. Ingat. Ini jadi macam cerita Piramli. Saya ingat saya tak nampak tadi. Okey, baru tambah. Okey. Actually dalam guideline yang lagi satu yang template MOOC tu Prof, kita dah bagi contoh lah ice breaking. Oh, okey. Nanti kita tengok. Ada beberapa link saya share dengan saya ada share dengan Prof kan beberapa tu. Tapi kita elok tambah di sini juga supaya consistent. Okay. So, nanti kita akan tengok template. Okay, course structure. The course has a logical, consistent and uncluttered layout. Ini di sinilah saya nak cadangkan you all. Tengoklah contohnya pemenang kita Dr. Loh Hui Yin tu. Tengok macam mana dia punya. Very neat, very organized, the flow. Itu kita bagi logical flow, dia tak kelang kabut, very intuitive. Kalau student masuk tu dia tahu je kat mana nak cari dah ya. Tengok juga yang Puan Nazirah punya ya. Memang itulah dia yang dimasukkan dengan uncluttered consistent layout. The course is easy to navigate. The course is free of grammatical error. Yang ini please check ya. Actually kan kalau you all install Grammarly dalam yang free pun boleh. Bila you install, kena letak dia punya install Google Chrome extension tu. Bagusnya Grammarly ni dia akan check kita punya spelling dan grammar. Kalau kita buat email, anything yang web based, dia akan check. So sepatutnya tak ada lagi isu spelling ataupun grammar mungkin sikit lah, tapi spelling sepatutnya dia dah cache dah everything. So kalau ada grammar dan spelling tu kita akan tolak markah banyak lah nanti ya. It's not good lah to have a grammar and spelling error ya. Kita tolong check dulu. The course offers access to variety of engaging resources. Ini penting ni. Ya. The course provide various activities with different format. Itu yang saya masukkan tadi dengan variety ataupun kepelbagaian. Instruction for each activity is clear. Kena bagi instruction yang clear. Nanti saya bagi contoh ya. So tunjuk contoh saya punya macamlah dia punya tu hebat sangat ya. Tapi contoh je ya, bukanlah hebat. Okay, tengok Dr. Azidah punya lakon yang bagus kan.
Okey, ini contoh. Saya cadangkan, ya, kalau aktiviti ataupun task letak dia dalam box seperti ini. Macam mana cara nak buat box tu? Iaitu cerita lain lah. Tak tahu tanya Upan Wazwani macam mana nak buat box ni. Dia actually insert container, kalau tak silap. Ya, container. Jadi nampak dia macam stand out lah. Kemudian boleh gunakan cari ikon yang sesuai untuk represent kalau aktiviti macam mana ikon dia. Dan gunakan ikon yang sama juga, ya, to represent aktiviti. Untuk video, kalau student kena nak tengok video, apa ikon yang mewakili watch video. Gunakan ikon yang sama, consistent, ya. Ikon ni free ni, dia dapat mudah, ya. Free dalam website you boleh cari list. Jadi bukan apa, tak ada ikon pun tak jadi masalah, ya. Cuma nak bagi cantik sikit, kan, sedap mata memandang. Dia macam kosmetik lah, kan. Dia letak bedak sikit, letak gincu sikit, begitu, lebih kurang begitulah, ya. Boleh embed aktiviti seperti Mentimeter, ya. Contoh ni kita boleh embed mana contoh, ya. Nanti ada contoh yang mana saya embed Mentimeter. Yang ni bukan embed, yang ni dia terus pergi kepada link. Ini satu lagi contoh aktiviti assess your own presence. So saya gunakan reference ni because yang ni aktiviti jenis yang higher order thinking punya, ya. Ini embed video. Kemudian saya buat summary ni, tapi summary ni sebenarnya dalam bentuk grafik. Grafik ni saya buat dalam PowerPoint, dan saya capture image, saya insert dalam ni. Boleh je saya buat summary ni dalam bentuk teks, insert teks saja nak bagi cantik. Sebab Open Learning tak boleh buat macam box dengan color kat belakang macam itu. Tak boleh. So saya kena buat sebagai grafik. So I put some effort here just to spice up my course, the content, so that it looks interesting. Ya, it looks interesting. Jadi memang kena kerja lebih sikit kalau kita nak kursus kita itu benar-benar dapat menarik pelajar, dia tengok pun rasa seronok, ya, untuk kemudian bagi additional resources dan sebagainya. Jadi saya nak recommend pada you all semua, selain pada kursus-kursus yang telah saya cadangkan tadi, tengoklah this apa ni. Kemudian saya contoh, ya, content ini, contoh content ini interactive content. Saya gunakan apa? Genially. So kita dah ada banyak workshop on Genially. Nak tengok rakaman ada dalam YouTube channel CDAE. So nampak tak, ya? Boleh buat full screen. So menariklah sikit. Kontennya banyak di sini. Ada banyak konten tapi terlindung, hidden, ya. So nak tengok video pun ada dalam ni. Nak tengok tips dan sebagainya. So a lot of information tapi tak nampak, ya. Tak nampak, dia terlindung. So ini dipanggil interactive content. You all boleh buat menggunakan Genially. So you learn how to use these different tools. Bukan sekadar untuk kita nak bagi nampak apa, tapi memang dia serve the purpose. Remember, when you create content, when you create learning activities, it serve the purpose. Bukan buat sebarangan sahaja. Nak bagi impress, nak bagi impresif, nampak impresif. Tidak, ya. Dia ada tujuannya yang tertentu. Okay. Alright. So, instruction kena clear. Tadi saya nak cerita pasal instruction tadi tu. Tapi cerita lain. Tadi ada kan saya kata, okay, instruction. Apa yang kena buat? Ni instruction lah ni. Very clear. Okay. Okay, assessment. To close the loop, so to speak. Constructive alignment, remember? So kita nak close the loop, mesti ada some form of assessment. Tapi MOOC ini tak perlulah yang canggih-canggih punya assessment, ya. Sebab kita tak perlu nak pastikan apa sangatlah, ya. Tapi best practice. Ini kita talk about best practices. So check for the alignment to the learning outcome, student learning, ada element student centered dan sebagainya. Kemudian video dan slide. Ini semua adalah detail guideline untuk video dan slide. Saya rasa tak perlu saya pergi dengan detail di sini. Boleh tengok di sini dan boleh faham. Saya rasa kalau kurang jelas bolehlah tanya kepada kami nanti untuk clarify. Kalau ada keraguan, silalah hubungi kami. Template. Saya ada soalan tak sebelum saya pergi pada template ni? So kita dah sediakan template untuk you all supaya memudahkan lagi proses
nak buat MOOC ini? Ada soalan ke? Chat ada soalan tak dekat chat Wani? Tak ada. Kejap. Tengok. Kalau ada nak sesiapa Kalau di kampus kesihatan, siapa nak rujuk untuk sebarang bantuan? Okey. Kalau yang berkaitan dengan teknikal, nak minta bantuan untuk buat video dan sebagainya, di sana kita ada memang telah ada tim yang membantu micro credential punya tim ya untuk buat video dan sebagainya. So saya rasa di sana kalau nak tanya apa-apa boleh tanya kepada Puan Nazira. Kalau Puan Nazira sudi untuk membantu, dan Puan Nazira boleh directkan you all kepada pihak-pihak yang berkenaan. Di sana ada Dr. Intan dan ada Puan Nazira. Di sana ada apa ya, saya lupa pula nama apa tu. Apa dia Puan Nazira yang di sana yang bahagian teknikal sama macam kita PPKT dan PTPM di sini yang bantu buat video dan sebagainya tu. UKAS, Prof. UKAS. UKAS ya. So boleh tak agak-agak ya Puan Dr. Intan dengan Puan Nazira, kalau peserta MOOC kita daripada Kelantan sana nak dapatkan kind of some form of assistance or direction, boleh tak dia all contact you all juga untuk bantu kami? Okey, Prof. Tapi yang bertanya tu adalah Dr. Al. Rasa Dr. Al ni dah complete set dah dia tu. Topik Dekat tempat tanya. dia. Oh, Dr. Yang bertanya ni Dr. Al Arifin ni. Dr. Al sudah tahu bertanya pula. Okay. Dia dah pakar dah tu. Dia boleh buat semua. Ya, betul. Okay. Boleh tanya Dr. Al, boleh tanya Dr. Intan, Puan Nazira. I'm sure they are more than willing to help ya. Ada lagi soalan, Wani? Ada khusus lain ke pasal cara buat homepage ni? Ada yang nak request khusus untuk buat homepage? Kita ada satu, kalau kita nak buat kursus, kalau kursus menggunakan open learning lah basically kan, macam mana nak create homepage dan sebagainya. Yes. More hands on lah kiranya. Macam ni lah, Wani nanti buat short survey 2-3 soalan kalau perlu. Satu soalan yang paling ni lah, how many of you that really need assistance in terms of using open learning. So maybe kita akan buat orang kata 1-2 hours punya kind of workshop. Macam recently saya buat dengan School Matematik ya, Dato' Lutfi ya, menunjukkan dengan matematik ya? Ya, dengan matematik. Saya dah confused banyak sangat. Ya, matematik. So kita tunjukkan, kita buat apa ni orang kata hand holding, tunjukkan step by step macam mana nak create the course, macam mana nak create the homepage, macam mana nak create the unit, lesson, dan yang berkaitan lah. So nanti Wani tolong buat satu survey Google Form. Kita tengok daripada berapa orang di sini ni yang memerlukan. Kalau tengok ramai tu, kita boleh buatlah satu. Okay, Prof. Yang ni Wani sendiri pun boleh buat. Tak perlukan saya. Okay. Alright. Okay. Right. So ini template. So yang ini juga akan kita kongsikan. Ataupun Wani boleh kongsi juga link ni now lah kot dalam chat box tu, supaya orang boleh go through on the screen. So ini untuk memudahkan you all lah isi tapi yang ni adalah template dalam Google Doc. So please make a copy lah kot ya sebelum gunakan. Please make a copy, jangan gunakan yang original punya. Nanti override pula. Okay. So ini hanyalah sebagai panduan untuk memudahkan you all membina the element dalam book tersebut ya. Siap dengan contoh sekali. So thanks to Wani, Puan Wani, dia telah membuat template ini supaya memudahkan tuan-tuan dan puan-puan semua. Everything should be here. Okay. Kalau ada yang tak jelas boleh tanya kepada Puan Wani ya.
Cantik ni, bagus ni ya. Memang mudah lah. Dengan contoh-contoh pun semua dah ada di sini ni. Very good. Excellent work. Ni. Thank you so much. This should be very helpful kepada mereka yang mungkin tidak pernah ada pengalaman lagi, especially untuk menggunakan open learning. Not so much of open learning itself, but the structure of the book. So, basically, itulah sahaja yang saya nak share dengan you all semua. Selebihnya, saya mohon anda semua carilah masa untuk go through the slide what makes a good MOOC. This would complement my briefing today, dan juga video webinar yang direkamkan lebih kurang 2 jam tu. Setelah juga bagi linknya, carilah masa untuk tengok. Kalau betul-betul berhasrat untuk menghasilkan suatu MOOC yang sangat baik, sangat bagus, mantap, you probably need to sacrifice some time. Ya. Memang perlu ada pengorbanan di sini. Pengorbanan adalah merupakan salah satu trust dalam Apex. Jangan tak tahu. Nanti kita tanya dalam interview Profesor Madia nanti. So, kalau kita tanya nanti dalam interview, apa salah satu trust dalam Apex Trust? Jawab, pengorbanan. Okey, cuba cerita sikit pengorbanan macam mana tu. Saya berkorban masa, jiwa dan raga saya untuk membuat MOOC. Ceritalah sikit kan, baru bagi orang tahu sikit pengorbanan yang kita buat. Okay, so ini slide dia on what makes a good MOOC. Itu satu lagi, remember course-course yang tadi saya sharekan dalam WhatsApp tadi. Kalau siapa yang belum masuk dalam WhatsApp group, please join kita punya WhatsApp group dalam Telegram ya. Dalam Telegram, selepas habis MOOC challenge nanti kalau nak keluar pun tak apa. Tapi I would strongly recommend you to stay on in the group because you will learn more and more in the future. Yeah. Kursus-kursus yang tadi telah saya cadangkan, please have a look. Kemudian saya telah sharekan juga module designing a micro credential program ini. Also take a look of this as a reference, sebab banyak akan dapat membantu anda semua untuk mendapat idea ataupun mendapat panduan macam mana cara nak bangunkan MOOC anda. Walaupun namanya micro credential, macam tadi saya kata, they are basically more or less the same, ya, adik-beradik. Kemudian saya juga telah, I'm not sure I have shared this link or not, maybe not. Okay, saya share dalam chat box. Ada chat box. Okay, saya sharekan yang ni bagus ni ya. This page yang you all see on the screen ya. The Ultimate MOOC Handbook. The Ultimate MOOC Handbook. Okay, this one, this website, ya, ini elok juga kalau dah cari masa sedikit untuk go through ni. Apa ciri-ciri MOOC, kemudian mereka memberikan beberapa platform MOOC, so you can explore. Steps to taking a MOOC. Tapi ada banyak resources yang berkaitan sebenarnya dalam webpage ini, so you all just explore lah. Kemudian saya jumpa satu website ini. Kalau kita nak tahu macam contoh-contoh the best MOOC around the world, so saya beri link ini, and maybe you want to save in your bookmark ya. Boleh tak jadi link? Okay. So yang ni MOOC Lab,
dia ada bagi contoh the top 10 courses, the top 10 MOOCs. Mengapa dia top? Satu, ramai student, beribu-ribu, berpuluh ribu mungkin setengahnya. Satu lagi mungkin ciri-ciri MOOC tersebut. Ya, ciri-ciri MOOC tersebut. Saya pun tak sempat nak tengok betul, but I believe this, because they are among the top and they have thousands of students, it must be good. Ya. Kan, macam kalau kita tengok kedai makan tu, kalau kita tengok penuh, nak masuk pun tak boleh. Maknanya sedap lah. Kan? Itulah kita gambaran dia lah. Walaupun tak semestinya. Okay, apa lagi? Saya nak share dengan you all. Remember yang ni, yang telah saya sharekan dalam chat box. Nak dapatkan idea macam mana nak buat learning activities, tengoklah modul ini. Dan saya ada bagi reference. Saya ada bagi satu reference yang mungkin sebelum ini saya pernah tunjukkan kepada anda semua. Saya ada video macam mana nak buat aktiviti dan sebagainya. Student English. Facebook. Ini contoh aktiviti yang saya gunakan Mentimeter dan saya embed terus di dalam MOOC. Di dalam MOOC, you boleh buat macam tu you boleh embed terus. Yang ini saya gunakan Google Site, tapi sama juga. You boleh embed masuk you punya Mentimeter ke atau apa ke, as long as ada embed code, kita boleh embedkan. Ini contoh aktiviti. Ya, ini contoh learning activities. Ini dia. Ini tuan-tuan dan puan-puan semua, downloadlah buku ini. Nak dapatkan banyak lagi idea untuk buat learning activities, HOTS ke, LOTS ke, downloadlah buku ini. Buku ini free, diberi free oleh pengarangnya, iaitu penulisnya Curtis Bong. Curtis Bong ini adalah the famous prominent professor in e-learning as well as open distance learning, PPJJ lah, jarak jauh. So buku ni ada 100 lebih learning activities yang you all boleh pick and choose masuk dalam you punya MOOC. Tak perlu banyak sebenarnya, 4 atau 5 pun dah cukup. Tapi you boleh, dalam buku tu ada 100 lebih, apa nak lagi. Ya. Kemudian tak payah tengok buku ni pun tak apa sebenarnya. Kalau tengok modul saya ni pun, task-task yang ada sebelah sini pun, kalau you ambil 3, 4, 5 daripada semua yang ada di sini pun, will be good enough. Tapi of course lah, good enough is not good enough. You nak excellent pula kan. So nak excellent, tambah lagi. Okay. Macam tu. So spice up your content dengan grafik. Ini semua saya buat dalam Moodle pula. Saya buat dalam Canva. Ya, saya buat dalam Canva. Ini kartun ni saya buat sendiri, original ni. Ya. Saya buat dalam application app dalam iPad. Ya. Saya gunakan app dalam iPad dan masukkan. So bukan apa, just nak make it, interesting visually, otherwise text saja. Kan, ataupun letak video tapi tak ada penerangan, letak bahan tak ada penerangan. So ni ada video, ada gambar, ada kartun, ya, ada aktiviti, ada reference, kan. So jangan lupa rujuklah kepada modul ini to give you ideas. So all in all, percayalah, seperti lagu Siti Nurhaliza, percayalah. Kalau you all go through the process dan siapkan MOOC ini by September, when you look back in retrospective, you will see that you have learned tons of new skill and knowledge, and you would not regret. Anda tidak akan menyesal spending time and invest your time in doing this MOOC.
Okay, so Dr. Azidah ada ke kat situ nak tambah-tambah apa yang mungkin saya miss ke apa ke? Dr. Azidah, are you there? Still there? Ada Prof. Ada. Saya ada. Sekejap kena keluar daripada Dewan. Okay. So Dr. Okay. Azidah tengah Alright. di Putrajaya ni ya, workshop Ya, tengah online workshop quality of online learning. Oh, hebat. Hebat tu. Hebat. Alright, so tadi ada pertanyaan tentang saya baca dari chat box tu tentang pertanyaan boleh tak masukkan ahli baru, ahli yang bukan daripada USM, sama ada student ke, tutor ke atau whatever lah, boleh je, tak ada masalah pun untuk add sesiapa sajalah yang bukan staff USM sebagai core dalam the MOOC challenge, tak ada masalah. Jadi sebenarnya kita open kepada tapi at least dia punya main of the leader of the MOOC tu mesti staff USM lah. Yang tu wajib lah. Jadi saya rasa kalau kita ikut pengalaman yang lepas, participants kena make sure lah ikut kriteria yang telah kita sediakan. Lepas tu, dan juga yang pentingnya kalau tak tahu apa-apa, sila hubungi kami. Maksudnya kalau tak clear, tolong hubungi, jangan duduk senyap-senyap. Dan satu perkara ni yang saya takut tentang MOOC challenge ni adalah anda terlupa untuk membuat. Maksudnya dah last minute nanti baru teringat yang MOOC challenge ini wujud dalam agenda masing-masing lah. Jadi apa yang saya nasihatkan, buat sikit-sikit. Maksudnya everyday ada sikit penambahan, tambah sikit supaya ianya bergerak sepanjang MOOC challenge berlangsung. Sebab kalau kita lupa nanti at the end memang kita akan jadi kelang kabut tu yang ada tertinggal lah dan sebagainya, sedangkan peluang untuk menjadikan MOOC anda MOOC yang sangat komprehensif dan berjaya itu memerlukan juga perancangan yang teliti. Sebenarnya technical skill tu kami boleh bantu, CDA boleh bantu, tetapi perancangan instructor sendiri yang perlu juga sangat jelas supaya kami boleh bantu. Sebab kalau you tak tahu apa you nak buat, kami pun tak boleh nak tolong. Macam tu. Kalau boleh mungkin buat storyboard sikit. Kalau tak tahu apa storyboard, nanti boleh refer pada, saya ada CDA dan CDA YouTube, kita ada tentang storyboard, how to create your storyboard. Boleh refer pada video tersebut atau boleh tanya kat saya lah tentang how to develop storyboard supaya bila anda buat storyboard tentang MOOC anda itu ataupun video anda, kami di CDA boleh faham apa yang anda nak sampaikan. Begitu. Jadi kalau anda tak boleh nak sampaikan, kami pun tak susah nak tolong, macam itulah. Tapi insya-Allah kami kat CDA bersedia untuk membantulah dan apa-apa permasalahan teknikal yang diperlukan oleh pensyarah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Azidah. Saya rasa ada satu soalan lagi. Tadi Dr. Rivani, mana tadi? Tadi ada nampak Prof. Okay. Dr. Rivani. Dr. Arifin tak dapat lagi ke akses kepada open open learning punya akses? Tak ada lagi ya? Ya, saya rasa Dr. Arifin bukan dah ada ke? License, kan? Dia kalau dah dapat satu license boleh guna untuk ke semua banyak-banyak pun tak apa. Satu license tu untuk pelbagai unlimited courses lah. Unlimited. Okay, soalan daripada Dr. Revani, perlukah MOOC course melibatkan kursus yang sedang diajar di USM atau tidak semestinya? Jawapannya tidak semestinya. It can be from one topic from the course, academic course yang kita mengajar, ataupun can be any independent standalone topic yang ada orang kata you know that there will be demand and is very useful for lifelong learners. Sebab MOOC ini juga untuk lifelong learners, kan? So jangan fikir MOOC ini hanya untuk student kita, tidak ya. Think about a bigger one. Your MOOC would be accessible by people around the world. So maybe that's why we want to create something that is really represent the image of USM, your program, and something that really beneficial
very impactful, very beneficial and useful for people around the world. Yeah. So, yeah. So maknanya tak semestinya daripada kursus yang kita mengajar. Okay, perlukan MOOC melibatkan. Okay, nampaknya tak ada banyak soalan sebab saya rasa banyak yang dah faham. Sebahagian besar yang memang pernah buat. Ada yang terlibat dalam micro-credential. Sebahagian besar di sini juga telah mencapai level expert juga sebenarnya. Ya, seperti Dr. Dr. Nick, Adian, Dr. Emma boleh bantu kita untuk buat video, untuk buat workshop mengenai dengan video. Besok jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan semua, bengkel yang berkenaan dengan copywriting ya. Apa tajuk bengkel tu? Saya tak tengok poster lagi. Apa tajuk bengkel tu, Wani? Promoting your course. Kejap, saya dah share link tu dekat group MOOC challenge tu. Oh, dah share dah? Dah share dah. Promoting your course, easy steps to make your course stands out. Mana link dalam MOOC challenge? Ada lagi kat atas. Oh, dah share ya? Ni. Ya. So ini, promoting your course, easy steps to make your course stands out. Ya, of course lah, MOOC belum siap lagi nak promote apa ya? Tidak, tak semestinya begitu. Sebab dia akan berkongsi dengan kita macam-macam cara nak tulis blurb, macam mana nak tulis, even tajuk pun ya, cara nak tulis tajuk yang menarik, yang short, sweet dan sebagainya. Okey, boleh saya cadangkan kursus diadakan bukan pada hari Jumaat. Kasihan kami di kampus kesihatan. Okey. Okey. Kita akan usahakan, Dr. Helmi. Ya, okey. Maaf soalan sama, macam mana dengan peserta yang belum pernah ada lesen? Yang tak ada lesen, kena apply lesen ya, untuk dapatkan akses kepada open learning. Okey. Boleh tahu bila peserta akan diberi akses kepada akaun di open learning? Tolong hubungi Puan Wani ya, berkenaan dengan lesen. Soalan, okey, itu je kot ya. Ada tak saya miss apa-apa lagi soalan, Wani? Tolong tengok. Okey, kalau ada sesiapa nak tanya direct sebelum kita wrap up before we end the session this morning? Tak ada? 3, 2, 1. Okey, tak ada nampaknya. Jadi Alhamdulillah, saya rasa ramai yang telah memahami dan jelas. Saya harap penerangan yang telah saya berikan. Jadi saya ingin menyeru sekali lagi kepada semua yang participate dalam program ini, kalau boleh teruskan, mulakan langkah, start the ball rolling to develop your MOOC. Kalau saya punya style, saya akan create, kalau dah dapat lesen nanti, create, kemudian masukkan dulu outline dia. So kalau siapa yang nak join bengkel tu nanti, kalau siap konten macam saya buat dengan matematik itu, kita terus masukkan unit 1, unit 2, unit 3, lesson 1, lesson 2, lesson dan sebagainya. Kita letak thumbnail apa semua. Jadi konten tak ada lagi pun tak apa. Kita buat structure je dulu. Kemudian kita buat landing page elok-elok. Jadi bila kita tengok dah ada bentuknya, kita akan rasa bersemangat. Itu saya punya style lah. Ya? Saya punya style macam tu. Saya buat elok-elok dulu dengan grafiknya, dengan apa. Kalau macam buat PowerPoint pun macam tu. Intro video kena siap dulu. Isi tak tahu apa lagi. Storyline tak tahu apa lagi. So saya cadangkan macam tu untuk memberikan kita motivasi. Sebab kita memang amat memerlukan motivasi. Sebab bukanlah satu benda yang mudah sebenarnya untuk buat good online course. Kalau setakat macam kebanyakan kursus dalam kita punya e-learning, kalau setakat upload PowerPoint, upload notes, then forget about it. Yang itu bukanlah good online course. Yang itu hanya, I would say, sekadar melepaskan batuk di tangga. Yeah? So kita tak mahu benda, please remember, your MOOC represent you. Your MOOC represent your image. So I'm sure you don't want to show to the world the image that is poorly representing you. Okay. Alright. So sekali lagi terima kasih. Marilah kita bersama-sama
menjayakan, make it happen, ya, dan insyaAllah dia akan membuka satu a new vista for all of you. So with that, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi mungkin di bengkel yang lain, ya. Okay, bye-bye semua. Have a nice day. Have a productive day. And let's make it happen. Stay safe. Stay productive. Stop recording.